Kita loading lagi, Wong. Kita loading lagi. Masih bersama JW. Mari, Ali. Mari. 8 sap di Lulu 406. Selikurin. Tinggal pemasangan beam. Settingnya tinggal memasang beam. Mary. Pakai 2 beam, guys. 2 beam. Tutupi lampu, Pak. Kapan? Jauh. Antang. Nggih. Jangan kemana-mana, Wong. Simak terus videonya. Jangan lupa subscribe ya, Wong. Boleh bagian opo iki? Bagian mayungi apa? Terus. Bagian ngudungi cik-cik ya. Kurang gede mayungi. Mayungi. Apa, Lek? Menunggu hujan yang tidak pasti. Ya, menunggu hujan yang tidak tentu. Tidak pasti. Tidak pasti. Itu namanya apa namanya? Ngesot. Hujannya tidak dundang. Lah. Nah iki kok tukang gamare nang kono ora ketok gamare. Mau ngene, Pak. Lah iya. Hei. Oh yo nang dhuwur. Apa, Gong? Iya. Ki kok sampai magrib kok jatahe anu mayungi ngono. Wilik.
Aja ngoyo ino ndi ngoyo. Kandang. Ngoyo kok Kok ini ndi? Kok ini bludukan? Guyo sih, guyo. Guyo. Kayak mayungi manten. Tak. Sini, cesi. Kak nggo kletan ali. Lik. Kau wedi njalani njaluk spanduk. Ki ono kacang. Cek ketok resmi. Sarjana pemeresan. Oh iya ya. Masa harus dikalungkan?
Subscribe. Jolali subscribe. Karepmu, yang penting upload. Subscribe alhamdulillah, ora kok subscribe. Ya sembus nek karepmu. Subscribe arep, ora di subscribe arep. Welcome to DJ R2 Projects Perform Setwi Audio AA Support Agung Setwi Audio Official